Okay, let's go. Hi guys! Hello! Good afternoon! Today is Saturday. Ngayon ay may gagawin tayo. Kauman latam trabaho. Ala, adto na. Nahudag na nak... Ay, no ko Rius. Nawaray, lugar na kita yan na Rius. Hala. Epic man. Yan na, magliliwan ako. Okay, kay magja-jogging kita. Aritak mas kuan ni just t-shirt, shorts, and then shoes. Tagsapatos pagod, waray laba-laba. So, wait lang guys ha. Hello guys, ito na po siya. 1 hour of preparation, pag-change outfit. Maybe just pala. Tama makuri na. Ano ang masasabi niyo guys? Yung anay ha. Yan makita ka mo't kaganapan. Stay tuned. Pagkita lang ka mo. Okay. Damot ganap later. Damot ganap. Di ba? Nagliwang pala hiya. Oh, binabalas mo. Kitaan na ba, nagsasapatos pala o nagmimig sisintas. Anong kami na oras makakalakad? Okay na. Okay na. Baka Bye. malas na. Ano? Tara na. Tara na. So guys, adi na kita yan na ginhangdan. Ha! Masa ka kita yan ng bukid. Tara, updi kami niyo. First step. To go. To. Mag-stretching nga ni kita. Mag-stretching nga ni kita ha. We're done doing our stretching. Loko, mo pinuluri ko kuon. Guys, diri paharayo namon ginbaktasan. Takon partner, pagod na siya. Uy, itat view. Kat na. Waray na leg padayon. Kat na lang. Mag-walking na lang kami ha. MacArthur. Ito na lang Ano kami. naman, kumuantad doon na. Wala to na lagi daw. Ako. Ano lang din maghulan? Book lang ngayon. Mabalik na lang kami. Tapos pwede ka sa tapan ni mo, tapos pwede kita magpawag, tapos masakan. Okay, sige. Mabalik na lang kami guys. Okay. Buti na malipong nga kasabot. Nasi nga kung mag-walking na lang kami MacArthur. Nadiri man niya. Tara. Oh, diba? Sinasabi ko nga. Diba? Babalik na lang kami. At kabataan, mag-iisog. Everyone, waray na lang kami nga tuwa MacArthur. Adi kami ha? Kapitolyo. Kapitolyo. Mag-walking kami.
Touch! For the goal! Yay! Kaya na! Warm up, cool down. Magkukul na. Sorry. So ayun guys, suman na kami. Mananamong parayaw. Buwas liwat. Ambot balit kong buwas. Madada yun pa. Balit buwas liwat. Thank you for watching. Bye-bye.